Hey team, how's it going? Welcome back to episode 7 of 9 of the Elite Danish Light Infantry. Please go check out the original video in the description. Go and give them a like, share, follow, and make sure you subscribe to their channel. And if you could like, share, and subscribe to Combat Ready HQ, I would hugely appreciate it. And go and check out some of our coffee blends. We've got 4 coffee blends. I'm drinking the Combat Ready blend today, and you can check out our merch on our website, combatreadyhq.co.uk, and check out some of the best military supplements. Well, best supplements for the military, or even if you're a civilian. They're 100% military safe. Guys on them have passed CDTs, not had one failure yet. Use code below for 15% off. And please, if you could, leave a comment with what you want to see next, what you think of the video, how could it be improved, what's your thoughts on the Danish Light Infantry. I'm always trying to respond to as many comments as I can, and I do read them, and your sort of information on the unit, whether you've been there, done it, you know something that I haven't mentioned or they haven't mentioned, or you think the video could be better, or you want to see something next. I always appreciate the comments, so please comment below with what your thoughts are and what you want to see next. But let's get into it. Som lidt infanterister, der er vi måske mere i det gear og har det mindset, der skal til for at blive indsat med helikopter. Fordi du er sådan, når du først er i landing sites, så er du sådan lidt mere afskåret fra omverdenen. Vi skal have utroligt let med. Så fra at der Mette Frederiksen, hun siger go, til vi sidder i en flyver og på vej ud og løse problemer ude i verden, jamen så skal der ikke ret meget til. Det er lidt farligt. Så det der med at kæmpe alene, det håber jeg på sigt, at vi bliver rigtig gode til, for det skal vi være gode til. Danmark er begyndt træningen af en helt ny type soldat. En dygtig skytte, der skal bære alt udstyr på ryggen, kunne overleve og kæmpe på egen hånd, og som skal marchere længere end nogen anden soldat i de danske kamptropper. Gennem et år har vi fulgt træningen af landets nye kampsoldater i Sønderjylland. So what you just said there is incredibly true. It's a very, very dangerous job. You've got to be good at everything. First, you could possibly be inserting in helicopter, which brings its own risk. Helicopter could crash, could have a malfunction. You're going in behind enemy lines, possibly. The chances of it being shot down is another factor. And then once you're actually in, like you said, you're pretty isolated until you've secured the area, and sort of resupply and the commands can basically move up to you. So you need to be able to survive on your own and a team in all environments, whether it's extremely hot, mild, wet, cold, snowing, whatever it is. So your administration needs to be on the ball. You need to obviously be able to handle your web system. You need to be able to shoot good. You need to be able to patrol around without being seen. You need to be able to insert, do OPs. Obviously, if you get any casualties, whether it's someone falling over, breaking an ankle, to someone possibly getting shot, you need to be able to deal with that casualty. So many things. Being sort of a light role soldier, or any sort of soldier, depends on you and your skills. This is why you constantly train to be the best at what you do. Morgen, ny kompagni! Det kan vi fandme stadig finde ud af. Fedt. Lige om lidt, så tager vi på kompagniets første øvelse. Jeg kan se på klokken, at den siger juni. Det er kraftedeme ikke tilfredsstillende. Jeg ved, at vi er en lille smule rustne. Og for nogle af jer, så kommer den her uge højst sandsynligt til at føles en lille smule som dybt vand. Kom op! Kom nu! Kom så! Så længe I fastholder jer skarp og er dygtige, som jeg ved I er, så tror jeg, det her det bliver pissegodt. Og jeg glæder mig rigtig meget til den her uge. Og det skal I også. Endelig kommer vi kraftedeme ud og er grønne i hovedet og skal nedkæmpe nogle papskiver.
og de har stået og ventet derude længe. Så de trænger til at blive plukket nu. Soldaterne har mistet 3 måneders uddannelse med 2 feltøvelser og timevis af kamptræning. Nu flytter kompagniet ud i skoven med undervisning fra morgen til aften for at prøve at indhente det, de har tabt. Så skal vi på øvelse, på felttur. Vi har ventet rigtig lang tid på den her feltøvelse her. Det skulle egentlig have været sket for 3,5 måneder siden nu, så det er på tide, kan man sige. Altså. Going on that exercise, first exercise, is extremely exciting, but also extremely nerve-wracking. They look like they're pretty lucky. It's June, the weather's looking good, so that's going to make it a little bit easier depending on how hot it is, because first exercises, administrating yourself when it's cold and wet is extremely hard. So, yeah, we'll see how they get up to, but hopefully that 3.5 months that they've missed doesn't give them too much of a deficit in training and they, conduct themselves professionally, which from what I've seen so far, I think they will. Det er kompagniets første øvelse, så for første gang smider soldaterne alt deres udstyr på ryggen og tager afsted mod Søgaard øvelsesterræn. En grund til, at vi tager på øvelse, det er for at træne i et miljø og under nogle vilkår, som meget som muligt minder om det, som vi vil operere i, hvis vi i dag står i en krig. Vi skal være uafhængige af køretøjer, så vi skal egentlig kunne bevæge os alle de steder, vi gerne vil hen. Det er da også fedt at kunne sige, at man er dem, der er stærkest og hurtigst og kan gå længst. Altså det er der ikke nogen tvivl om. Det er delingens næstkommanderende og gruppernes næstkommanderende, som også kaldes Bravo, der skal være de første ude på øvelsen. Så snart helikopteren har sat soldaterne af, skal de hurtigt ind i lukket terræn. Så usynligt og lydløst som muligt skal de nu finde frem gennem skoven og slå lejr. Altså lige nu er vi i vores BSO, eller beredskabsområde, og det her er det, man ligesom opholder sig, når man ikke har en opgave at løse. Når vi ligger i BSO, så har vi ikke lyst til at slås. I det såkaldte BSO skal der tages vigtige beslutninger om alt fra sikkerhed til toiletforhold. Det er godt skide sted, det her. Den her må lige holde fat her. Vi skal lige få den her. Eller man kan også tage den her opad. Ja, jeg tror her. Hold fat her. Den er god. Den er godt. Ja, vi ser den her. Den er meget den her. Så, der er 3 her. Vi skal i hvert fald lige have en 3-4 meters radius udenom, hvor vi ikke skal have noget. Tæt på Søgaard øvelsesterræn er resten af soldaterne ved at nærme sig. Sørensen er sendt ud for at hente dem ind. Vær så god på. Vi fortsætter bare lidt længere ned ad vejen. Det er jo ikke sådan til at vide på forhånd, hvor vi præcis bliver udsendt hen. Så derfor skal vi jo helst træne noget, der tager højde for det mest ekstreme. Vi sover i skoven. Vi får måske ikke så meget søvn. Og så skal kompagniet så bare at vise under de her vilkår, at de kan de ting, som man nu skal kunne som infanterikompagni. Soldaterne har boet og sovet i skoven i adskillige dage. Her har de kæmpet for at indhente den træning, som de har tabt på grund af corona. So the assembly area in the British Army, we call it harbour area. Similar thing, can be slightly different shapes depending on how many sections you are. Normally it's a triangle, possibly squarish. And it's just where you conduct all your administration, you give your orders from, and then you deploy out from, conduct your missions, and then come back to a safe area. You dig shell scrapes, it's where you sleep. Obviously they're talking about a toilet. You're living in the woods. You're buddying. It's dirty enough as it is, so you need to keep as clean as possible. So you don't want to just be going to the toilet right next to everyone sleeping, eating, drinking, etc. So you want that slightly out of the way. Security is a big one. Inner woods, enemy in and around the area, possibly anyone could walk in, even civilian population. You want to prevent that from happening, so you want your sentries out in good positions, a distance away from where you are, so then you can signal back if there are any issues. Sleep, very likely you're going to be carrying and
conducting stag throughout the night, so security. You could be conducting most of your ops at night, so you're not going to be getting much sleep. In the day, you're going to be prepping models, orders, administration, so you're not going to get much sleep. It's somewhere you can basically just get your head down, get a rest, and then carry on sort of conducting your skills and drills. Deres sidste dag i Søgaard begynder med en frisk badetur i søen. Godmorgen. Umiddelbart efter her jeg er færdig med at tale, der har vi noget felthygiejne. Vi skal ned i søen og bade. Følg med. Down to the lake, as that say. Og man er selvfølgelig frivilligt, om man vil gøre det i, som Gud har skabt jer, eller det er med underbukser på og det lige. Like God created you. Det er en idyllisk start på den dag, som that vise looks sig at være den fresh. hårdeste, de hidtil har haft. Soldaterne skal have deres sidste kamptræning. Som afslutning på øvelsen skal de forsvare sig mod en fjende, der er dobbelt så stor som dem selv. Forberedelserne til kampen skal i gang. En gruppefører sender Hansen og de andre skarpskytter ud for at sikre, at fjenden ikke dukker uventet op. Vi skal ud og lægge observationspost og ligesom sikre delingsforberedelser. Imens skarpskytterne sikrer udadtil, skal der graves skyttehuller. If you've never been in the military and you've never had to dig a trench, especially in June when it's hot weather and it's dry, it's extremely hard work. You've got to, depending on what sort of trench you're digging, shell scrapes you're digging, how tall the people are, it's extremely hard and extremely tiring. And if you're doing it properly, as if you're going into an OP, normally you would do it at night. So you do everything at night with night vision on. Obviously in the day, people would see you digging, or more likely to see you. Så forventer vi så, at der vil komme nogen op i trækronen, der går derop. Og så har vi bygget de her huller ud fra, at vi kan dække det hele. Altså lad os sige, at fjenden er også numerisk overlegen. Jamen så kan vi ikke lave noget offensivt mod ham. Fordi det er han for stærk til. Så derfor så går vi i defensiven, graver os ned og venter på, at han kommer til os. Og så når han kommer til os, så laver vi forhåbentlig en eller anden form for ildoverfald, som bliver vildt og overraskende for ham. Og så får vi nedkæmpet en masse fjender, som forhåbentlig gør, at vi får ham standset. Og så på et lidt højere plan, så betyder det måske, at vi skaber forudsætning for, at vi kan lave et eller andet form offensivt, fordi vi har nedkæmpet en masse af hans fjender. The British Army works on a 3-to-1. They go up against 3-to-1 of enemies. So 3 of us, 1 of them. I græsset. Vi har jo en eller anden form for efterretning, der fortæller os, at jamen, fjenden han kommer, jeg mener, de forventede omkring kl. 18 i aften. Så der er jo lang tid til, at vi er i gang med at grave kampstillingen dernede og forberede. Men for at være helt sikkert, så har vi lige nogle observationsposter herude, som simpelthen bare sikrer, at fjenden ikke lige pludselig kommer op. Once again, cam in the helmet. There's just not enough of it. It's not breaking up the shape of the helmet, okay, blending into the environment. På et uventet tidspunkt. Look, you can see it's not broken up the helmet. For at være klar til kamp, skal der også flyves forsyninger ind til soldaterne, og sygehjælperne skal se til, hvor de sårede under kampen skal behandles. Jeg er sygehjælper, så jeg tager mig af de sådan helt lavpraktiske sanitetsopgaver, som væbler og den slags. Og hvis de kommer galt af sted, om de brækker noget, eller forstuer noget, eller får sprunget et ben af, eller bliver skudt, eller ja, den slags ting. Altså det er en af de lidt mere nørdede ting. Det kræver lidt ekstra, man har lidt mere ansvar, og jeg kan ikke have en dårlig dag, fordi så er der sgu en, der må lade livet i værste tilfælde. Øvelsen i Søgaard er første gang soldaterne prøver at træne kamp med deres nye roller i gruppen. Sygehjælperen Lemonakis har ansvaret for de sårede. Skarpskytten Hansen kan skyde på de lange afstande. Panserværnsskytten Burø træder til, hvis der kommer tunge køretøjer. Let maskingeværskytten Møller kan støtte sin gruppe med 600 skud i minuttet. Og Bravoen Sørensen hjælper med at føre. Over alle funktionerne i gruppen er der en gruppefører, der skal lede sin gruppe i kamp.
Soldaterne har forladt deres skyttehuller og rykker frem mod et skovstykke, hvor de har fået at vide, at fjenden vil nærme sig. Når fjenden er tæt på, skal soldaterne lave et ildoverfald og springe tilbage i deres skyttehuller. Det er gruppeføreren, der giver soldaterne kommandoer for angreb og tilbagetrækning. Nu skal soldaterne hurtigt tilbage i skyttehullerne. De kaster røg for at sløre sig selv og trækker hurtigt ud. Og efter mig! Træk! So there's a number of ways you could do that. Obviously, they've ambushed them because they had very good intelligence of where the enemy were coming. They've set an ambush. They've thrown smoke, possibly, or that might have been the enemy throwing smoke for deception, and then they've withdrew. They sort of just crawled out of position and run back. They still seem like they were in line of sight to me. Obviously, I don't get the full picture on this, but I would bound back, or you could do it crawling, obviously, making sure one is firing, one is crawling back or running back, and then switch until you know you're in the safe area, and then you can single file run back. Obviously, remember, no move without fire, especially when you're in sort of the killing zone, the danger zone, okay? Soldaterne kommer ned i skyttehullerne, og nu skal de sløre sig, så de er svære at se. Once again, the cam in this helmet is a bit dodgy. Møller har fejl på sit let maskingevær. Vi ligger et sted, så skal vi lige skyde og lave et lille overfald der, og så skal vi løbe tilbage der, hvor vi har gravet hullerne der. Skyder af et skud, og så kan jeg høre, at den ikke genlader. For det er bare, den skyder kun et skud? Ja. Den sætter ikke nogen forkert op i, eller noget som helst? Nej, det er låsen, der ikke bliver skudt. Og det er, vil sige, det er at lave fejl, ellers andre fejl, så er det låsen. Ja. Yes, bare på med fejl, og så bare ud. Med ingen tid tilbage, før fjenden angriber, skal Møller skynde sig ned i sit hul. Der er et øjeblik stilhed før storm i skyttehullerne, mens soldaterne venter på, at fjenden kommer ud af skovstykket. Hold det. As you can see, the trenches, they're in good cover. I most probably would have opened fire there by now. It looks like they were in the effective range, but it's hard to tell distance. Someone's engaging. Så affyres de første skud, og gruppens tungeste våben, let maskingeværet, er afgørende, når soldaterne skal klare sig i mindretal. Eskild, du høster mig den på bakken. Hold det! Men delingen mangler et af sine 3 let maskingeværer. Husk klokken. En presset Møller har stadig fejl på sit våben, som kun vil affyre et enkelt skud. Har du indsigt på nogen? Gentag. Har du indsigt på noget? Ja, de løber ned ad vej. Har det? Eller du skulle have hakket dem nu. Det vil jeg ønske kunne. Flere af fjendens soldater rykker frem, og presset stiger i alle skyttehullerne. Stor LMG-fejl! Ja, jeg har det! Vi har stor LMG-fejl! Imens hos skarpskytten Hansen bliver der nedkæmpet masser af soldater. Nogle af dem også flere gange. Jeg tager ham igen. Men i skyttehullet længst ude på fløjen, hvor Burø og Sørensen har stilling, bliver det snart meget værre. Ind i værksætter på det,
Sørensen har misforstået en kommando og springer ud af skyttehullet. Hvor skal dem her med? Han? Nå? Men hvad fuck sagde han lige? Kom. Fuck der vil Hvad? Kom igen. Hvad fuck snakker han? De springer tilbage på plads, uvidende om, at 4 af fjendens soldater er ved at kravle ind i det lukkede terræn tæt på. Jeg kan ikke se en skid herfra. Ja! Infantry trykker over det lukkede over med jer! For vi har noget over i det lukkede. Da de endelig opdager Precious fjenden, building. er det for sent. De bryder ind på højre! De bryder ind på højre! De bryder ind på højre! De hæsler på os! Fuck, det kommer der noget nu. Bombe, bombe! Bombe, bombe! Oh, that's right in front of him, isn't it? Oh. You can see the pressure's got to him. It's only their first exercise. Når man afgiver skud, jamen så selvom der er løst i geværet, jamen så er det stadigvæk sigtet. Det er stadigvæk den rigtige kadence, så vi ikke bare spilder vores ammunition. As you can see, they were panicking, firing all over the place, weren't controlling the weapon correctly. For nu kommer fjendens soldater løbende ind over forsvarets linje. På linje! På marken kommer fjenden så tæt på, at skarpskytten Hansen kalder på granater. Flere granater! Kom her med! Vi rykker frem der til højre. Kan du se dem, Rønner? Bombe, bombe! Og med fjenden så tæt på, sætter underviserne også opgaver i gang for sygehjælperne i delingen. Sygehjælperen Limonakis flytter en såret soldat op til evakuering. Han har et overfladisk kødsår, respirationsrate på 20, CRT under 2, pulsmål radial i cirka 90. Han pupiller normalt. Kom op på talleren. På en sten. Fint der. Kirkegaard. Ja. Så kører vi med dig, ikke op? Super. Det er det, du bliver for vildt. Mens en soldat bliver evakueret, kommer der en ny melding om en såret. Skarpskytten Hansen har fået en blødning i skulderen. Men du sover. Har det. Du har franket mig ind i skulderen heroppe. Ja. Det går lige der. Jeg ramt! Lysbæk, vi har såret! Sygehjælperen Lysbæk må forlade sit skyttehul for at få Hansen og en anden såret væk fra skudlinjen. Jeg har ramt i skulderen! Ja! Du kan også godt gå. Kom op! Kom nu! Kom for helvede! Op og stå! Kom så! Jeg tager højt igen! De 2 sårede skal hurtigt op til delingens syge sårerede og have behandling. Det bløder. Det bløder. Hold pres på den. Ja. Du var lige hurtigt. Tænk frem her, han, så vil ikke hjælpe dig. Ja. Det var på ham. Få lige åbnet jakken her, han. Ja. Nej. Får vi lige her. Kan du stå ned her? Jeg er begyndt at få det rigtig dårligt, fordi ham har vi ikke på det. Jeg har 2 steder her, jeg kan på stoppe. Hvor du skal lige finde den anden pakke fra mig. Kommer jeg nogensinde til at bruge min arm igen? Derovre. Og mens faglærerne træner sygehjælperne, begynder kampen ved frontlinjen at stille af. Delingen har været igennem en kamp for stilling, hvor de skulle bremse en overlegen fjende, der kom imod dem. Det gik fucking lort. For det første bliver Bubber og jeg taget i flanken, hvilket er det værste tænkelige scenarie. Og vi kommer ind
på siden af vores skyttehuller, så der har vi ikke nogen dækning, og vi er undertal, og der er ikke nogen af de andre, der kan støtte os. Ja, vi får kastet nogle granater. Det er selvfølgelig lidt effektivt, fordi at man kan jo egentlig bare lige overhovedet. Så prøver jeg, så kaster jeg en røg, og der skulle jeg nok som fører have haft is i maven til lige at få lidt bedre styr på vindretningen. Hansen er kommet ovenpå igen. Ja, det var sgu, der var krig, må man sige. Det er nok, ja, det var vildt. Vi var sgu døde til her. Ja. It is what it is. Og så er der tilbagemelding i grupperne. Har I fundet frem til et par punkter? Det var mere en negativ ting, jeg skulle til at sige, så nu finder jeg Ja, det er positive ting, vi fandt. Negative ting, vi ikke have. Vi finder... Da vi fik åbnet og fik skudt derud, så synes jeg faktisk, at vi fik skabt noget ildoverlegenhed. Jeg fik i hvert fald plukket en masse infanterister derude. Og nogen også flere gange, men de lagde sig ligesom ikke rigtig ned. Nu var jeg oppe i indstilling sammen med Møller som LMG deroppe. Det var en godt nok stor fejl, og det gik lidt af kage. Men selve stillingen var pissegod. Altså vi kunne se alt, og der var ikke en eneste fjende, der kiggede på os en eneste gang. I forhold til hele det her med, at jeg blev skadet af det her, jeg synes faktisk, det fungerede ret godt, og det gik sgu rimelig chippy og sådan noget. Jeg var sgu helt... jeg synes fandme, de blev en gode sygehjælperne. Det er, I skal tænke på de positive ting. Det er dem, vi vil have frem, ikke? Så skal det andet nok komme jo, ikke? Jo. Vi er først lige kommet i gang jo. Ikke? Jeg har jo lige haft 3 måneders ferie. Ikke? Og det er, LMG'et der har fejl på hele tiden. Så, men det synes jeg, I skal tage med, ikke? Så det er det, vi skal. Ja, det var sgu, der er ingen tvivl om, det var den hårdeste dag. Vi er på sidste dagen af vores øvelse, og vi blev presset på søvn. Også lidt på mad i dag, der har ikke været meget tid til at spise. Kun grave den her kampstilling. Og så slutter vi af med sådan et angreb her i fuld udførsel. Så der var sgu gang i den. Så vi var faktisk nok nogle af de eneste, der var tilbage i live herovre. Jeg tror, der var nogen, der var døde i vores gruppe, det er jeg ikke helt sikker på, men vi var i hvert fald en del i live. Jeg følte, det her var lidt et indblik af, hvordan en rigtig krig kan være i hvert fald. Kaos, og det skal man selvfølgelig prøve at kontrollere på en eller anden måde. Exactly that. War is chaos, and it's trying to control that chaos as much as possible. Okay, they did really well considering they've just had 3 months off. They're behind on training. They've obviously been on exercise for God knows how many days. You've barely slept, you've barely eaten, you've lived off rations, and you've just had to dig trenches as well, and you've been out and done recce's, etc. So it is extremely hard, and you've got to take that into consideration. At the beginning, when the enemy come forward, put a good rate of fire down, win the firefight, and then go into your sustainable rates and start sort of changing your rates of fire, etc. And the second in command and the squadron leader can deal with that. Remember to just try and remain calm. Obviously, the 2 guys in the trenches started to panic. One was laughing. I think that's maybe his way of dealing with nerves. You could tell he was getting nervous. They weren't aiming their shots. They weren't holding the weapons correctly. They would get in and out of the trenches. They were sort of panicking. Okay, so you've got to try and remain calm. It's one of the best things the military teaches you over the years is dealing with high pressure, stressful situations and remaining calm. So just remember to remain calm. Always take aim shots. When it comes to obviously medics and combat life-saving, win that firefight, get the casualty out, get them to self-aid if they need to, and then deal with the casualty in a safe location. Don't just obviously go running in if you can't, if it's not safe to do so, but most medics will, but get them to self-aid, win the firefight and drag them back. But they're doing extremely well. It's obviously a tough situation. Just remember those points: aim shots, remain calm, listen to orders. Okay, this is why you need to be physically fit as well, because if you're not physically fit and you've got lack of sleep, lack of food, and you've been digging trenches all day, when it finally comes to the attack, you're going to be struggling. You're going to be fatigued. You're going to struggle more than those guys who are fit. Okay, but another great episode. Hopefully you are enjoying this just as much as I am. 2 episodes to go to finish off this series. I'll see you in the next video. Thanks for watching.